जी आज यहाँ पर मैं कोई तकरीबन 10 बजे के करीब रात को आया हूँ और शहबाज गिल को यहाँ पर उस वक्त लेकर आए। मैंने उन्हें एम्बुलेंस से उतरते हुए देखा, स्ट्रेचर के ऊपर थे वो। इतनी दुश्वारी से वो सांस ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका सांस बंद हो रहा है। और वो जल्दी जल्दी पुलिस सैकड़ों की तादाद में उस एक आदमी के इर्द गिर्द थी, उसे अंदर ले गए। अंदर डॉक्टर्स ने, बोर्ड बैठा उनका, और उन्होंने ये कहा कि उसे पुलिस कस्टडी में नहीं रहना चाहिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे यहाँ पर हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा अलमनाक बात हमने ये देखी है कि उसके कमरे के बाहर तो पुलिस का कोई यानी समझ में आती है, उसके कमरे के अंदर तो डॉक्टर्स के अलावा किसी को नहीं होना चाहिए या कोई नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अंदर यानी पुलिस खुद है और कोई अफसरान है और कुछ ऐसी शक्लें हैं जो नागुफ्तबे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो जिससे बजाय इसके कि आप एक आदमी को अजियत से, ज़हनी और जिस्मानी अजियत से आज़ाद समझें कि डॉक्टर्स ने उन्हें ज़ेर इलाज रखा है, आप उन्हें मज़ीद ज़हनी और जिस्मानी अजियत दे रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि शहबाज गिल ने कौन सी ऐसी बात कह दी है जो पाकिस्तान में इससे पहले किसी ने नहीं की, यानी उसने कौन सी ऐसी बात कही है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर नवाज शरीफ रिकॉर्ड के ऊपर है कि उसने आर्मी चीफ का नाम लेके गालियाँ निकाली, DGISI का नाम लेके गालियाँ निकाली, मरियम ने निकाली, फजलुर रहमान ने निकाली, जरदारी ने धमकियाँ लगाई, ख्वाजा आसिफ ने, एयाज सादिक ने, परवेज़ रशीद ने क्या क्या कुछ नहीं कहा। और शहबाज गिल ने इससे ज़्यादा क्या कह दिया है? फिर अगर कह भी दिया है तो उसको सफाई का मौका होना चाहिए। अब उससे मज़ीद तशद्दुद और जुल्म करके वो उगलवाना चाहते हैं कि जो उसने नहीं कहा, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक बात की है। और उसने कहा है कि जाके बता दें कि मैंने एक लफ्ज़ भी ऐसा न कहा है न कहूँगा कि जो हक़ाइक़ के मुनाफी है। और उसने कहा कि मेरी फ़ौज है, मुझे उस फ़ौज से प्यार है, मैं फ़ौज के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकता। तो चुनाचे अब यानी पार्टी को इन्वॉल्व करना, पार्टी चीफ को इन्वॉल्व करना, अगर ये यानी हमारे लोगों के पेश नज़र है, यहाँ तो खौफ की फ़ज़ाल ये है कि लोग कानों को हाथ लगाने के बजाय कंधों को हाथ लगाते हैं और बात नहीं करते। तो चुनाचे मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आप ये समझ लें, ये मुल्क है 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और अगर आप इसका पैमाना जांचना चाहें कि अवाम की राय क्या है तो ज़रा देख लीजिए। 13 और 14 की रात को करोड़ों लोग इमरान खान का खिताब सुन रहे थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर का, इम्पोर्टेड हुकूमत का जो वज़ीर आज़म नाम नहाद है, चंद हज़ार लोग उसकी बात सुन रहे थे। तो इसलिए ये कौम को देखना चाहिए, ये यानी हमारे उन लोगों को कि जो कारपरदाज हैं समझते हैं कि अवाम की राय क्या है, अवाम की राय मुक़द्दम है। आपका आइन ये कहता है कि सवरेनिटी बिलोंग्स टू नन एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह की हाकमत आला है, लेकिन वो है मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए। और अगर इंतखाब ही नहीं पूरा होगा और यहाँ पर वो बहरान ही पैदा होता चला जाएगा, उसका भी हाल ये है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं। बात में कौम ने बता दिया कि ज़मीनी तमाम ताकतें भी खिलाफ हो, लेकिन जब अल्लाह की मदद हो और कौम साथ खड़ी हो तो तमाम ताकतों को शिकस्त दे दी। फिर उसके बाद से ये कभी किसी के ऊपर FIR करना, सहाफ़ियों के ऊपर अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान यास खान, समी इब्राहिम, मोहित पीरज़ादा, अयाज अमीर, कितने साफ़ी मैं आपको बताऊँ। एयरवाई को बंद कर दिया, क्यों, किस वजह से बंद कर दिया? और अगर बयान की बात है तो कोई आइन और कानून है कि नहीं है? इस किस्म का तशद्दुद होता है। आप 10 महीने के बच्ची को इस तरह अपनी वालिदा से अलग कर दिया, वो चीख है, वो आपके दिलों में भी, क्या आप उसके साथ नहीं रोए? पूरे पाकिस्तान को उसकी चीखों ने पूरे पाकिस्तान को नहीं रुलाया। फिर इससे आपके उसके ड्राइवर की बीवी का क्या ताल्लुक है? आपने उसको जेल में डाला। ये चोर डाकू सारे मुसलत हो गए, पाकिस्तान के ऊपर बिठा लिया उनको। और फिर उसके साथ आप देख लिया कि नवाज शरीफ के बयानात क्या, आज भी सर्टिफाइड सनदियाफ्ता चोर डाकू है, मफरूद इख्तियारी बाहर बैठा हुआ है। उसने फौज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, इदारों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा, बल्कि तकसीम की बात नहीं की, लॉबियस्ट से मुलाकातें की, 2 ऑब्जेक्टिव सामने रखे, उसके लिए तो कोशिशें की। फजलुर रहमान के बयानात, वज़ीर दिफा जो मौजूदा बैठा हुआ है वो झुकते जो हर वक्त मारता रहता है, वो फिर जावेद लतीफ़, ये कैलेबरी फंड वाली, मतलब मजाक है। यहाँ पे आपने एक अमरीकी साजिश के नतीजे में हुकूमत बनाई है, उसके बाद आपने हर बार इस्तेमाल कर रहा है कि कोई ना बोले। वो भाई कोई आपसे डरने वाला नहीं है, कोई दबने वाला नहीं है, कोई झुकने वाला नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा जब लगता है ना, ये आप असल नजरिए की तरफ चले गए हो। इसके बाद अगर आप समझ रहे हो कि दिलों में खौफ बिठाएंगे तो जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके दिलों मतलब सारे बुत तोड़ देते हैं, खौफ का बुत, दुनियावी हर चीज़ का बुत, तो फिर आप उनको नहीं डरा सकते।
آپ کے یار بھی ناکام ہوں گے. یہ جو شہباز گل کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, اور یہ کب تک ہوگا, کتنی دیر تک کریں گے, بھگتیں گے پھر. کیا اسٹیٹ بھی نہیں اسٹیٹ ہے جس میں اڈیالہ جیل میں آپ کو ملنے نہیں دیا گیا تحریک انصاف کی قیادت کو, کیا بھائی روک ادھر ہو رہا ہے؟ نہیں, شہباز گل کو جب یہ کچہری میں پیش کیا ادھر بھی ملنے نہیں دیا, میں خود وہاں پہ موجود تھا. ابھی بھی آپ دیکھ رہے کہ اتنا پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے. تو یہ الگ قانون ہے, کیونکہ یہ جو تحریک انصاف ہے عمران خان ہے, اور شہباز گل کو نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ عمران خان سے وابستگی, اس لیے ہے کہ عمران خان قابو نہیں آ رہا, اس لیے کہ عمران خان کا کوئی کرپشن کا اسکینڈل تو ہے نہیں. عمران خان نے پاکستانی قوم کا نہ صرف پیسہ بچایا, پورے اسلام آباد کے تھانوں کے اندر گھومتے وقت بات گل ہوتا ہی نہیں, اس کو نامعلوم مقام پہ لے جا کے پھر تشدد کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بیان دو, وہ بیان دو, یہ کرو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ کہتے ہیں ابھی وہ ملزم ہے, ابھی وہ مجرم نہیں ہے, آپ اس سے سلوک مجرموں والا کر رہے ہیں. اور کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ جس کے لیے بریتھنگ پرابلم نہیں ہے اس کو آپ اٹھا کے پہنچ گئے ہیں, رستے میں کچھ ہو سکتا تھا. کون سی اتنی بڑی ایمرجنسی ہے؟ آپ کے سامنے مریم نواز نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں, آپ کے سامنے نواز شریف نے تو نام لے کے جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, ان کے اوپر جو تقریریں مریم نواز نے کی ہوئی ہیں, جو اس کے اوپر نعرے لگے ہوئے ہیں, خواجہ آصف ہے, رانا ثناء اللہ ہے, طلال چودھری ہے, کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کیا ایک ترازو ہے انصاف کا کہ نہیں ہے؟ ایک طرف وہ لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں, جو لیبل کر رہے ہیں, جو نیم شیمنگ کر رہے ہیں, ان کو تو ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا گیا, اور ایک بندہ جس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا, ابھی تک وہ چیز ثابت. آپ غلام نہیں ہیں, اسلام آباد کی پولیس فورس ہے, جو اندر آدمی ہے وہ پاکستانی شہری ہے, نہیں سب سے پہلے سب سے بڑی جمہوری جماعت کا کارکن ہے, پاکستان تحریک انصاف کے کرنٹ یا سابق ایم ایل اے. اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ شہباز گل کو دیکھ سکیں, ہماری پارٹی کا کارکن ہے نا. یہ تو انسانیت کے قانون کے تقاضے, سارے جتھے کو لے کے نہیں جا رہے. 2-3 لوگوں کو اجازت دیجیے کہ ہم اپنی تسلی کر لیں کہ جس کارکن کے اوپر تشدد ہوا ہے, آپ کے بھائیوں نے کیا ہے, اس تشدد جو ہے وہ دوبارہ نہ ہو, اور ان کی حالت تشویشناک ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہمارا فرض ہے, عوامی نمائندے آپ بھی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہمیں موقع دیجیے 2 منٹ. آپ صرف نہیں اندر دیکھیں, یہ عوام کے پیسوں سے بنا ہوا اسپتال, ٹھیک ہے نا, ٹیکس پیئر نے بنایا ہے, ہم بھی ٹیکس دیتے تھے, ٹیکس دیتے. اسپتال کے اندر کیا کرنا ہے بتائیے نا, آپ کیا کرنا ہے؟ ہم کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم شہباز گل کو ایسے کھاتے ہیں, آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ دیکھنے دیں. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, اور آئینی حق بھی نہیں, انسانیت کے تحت تو جانے دینا. انسانیت تو وفاق میں تو ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہمیں. آپ لوگوں میں تو تھوڑی سی 2 منٹ آپ صرف 2-3 لوگوں کو آرام سے آپ ہمیں نہ بتائیے, نہ بتائیے کہ سائڈ پہ انہیں کھڑے ہونا ہے, ہم اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے, اور امن کھڑے اپنے کارکن کو ملنے آئے. ہمیں نہ بتائیے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. ہم آرام سے کھڑے ہیں, اور امن کھڑے ہیں. لوگ یہاں تشویش کا شکار ہیں, پاکستانی شہری آئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں, اپنے کارکن سے ملنے آئے ہیں, اور ملنے سے آپ ہمیں نہیں روک سکتے. بہت شکریہ.